تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د یتیم خدمت کې تیر شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اول خو ټولو مینوالو ته د اخلاص خادمانو ته د مینې او خلوص ډک سلامونه، نیکې هیلې، نیکې فردونې، مشرانو ته ډېر ډېر احترامات او کشرانو ته شفقت، مینه، محبت. امید دره چې ټول په خیر و عافیت سره یې. قدرمندو، تاسو زمونږ اولني قسطونه ګورئ، ټیک ده چې د خفګان وي، د جړا وي، خو بیا تاسو دویم قسط هم کتی شئ، دریم ته هم کتی شئ چې ډېر زیات د خوشحالۍ وي او د مینې محبت وي. قدرمندو، دا ستاسو هغه مینه محبت دی، دا ستاسو هغه اخلاص دی، دا ستاسو هغه نیکۍ دی. فرمایي چې د قیامت په ورځ به اعمال شمارلی کېږي نه، بلکې تللی کېږي به، او په کم عمل کې چې څومره اخلاص وي هغه به وزندار وي، د هغې وزن به سیوا وي. تاسو چې کمې مرستې رالیږئ، کم مینه محبت رالیږئ، یقینا چې ډېرې وزندارې او د اخلاص نه ډک وي. خو د دې به هله پته لګي چې کله زموږ د دوکۍ دا سترګې پټې شي او دا حقیقت سترګې کولاو شي، نو د دې ثواب او د دې دروندوالی به موږ ته هلته پته لګي. قدرمندو، لیسټونه راغلي دي، هغه ستا سره شیر کوم، ما سره اوسئ. په تېر پروګرام کې چې کم لیسټونه لیټ راغلي، زه پې هغوی ستا سره شیر کوم. فیاض پاینداخیل گروپ، د هغوی لیست دا دی: خان باچا 5 ریال، نامعلوم 10، راج ولی 5، سجاد 5، ممتاز 10، علی بخش 5، قیوم 5، نزار علی 5. سلیل سعودی عرب لیست کم چې پاتې شوی هغه دا دی: سبحان الله دیرا 20 ریال، محب الله دیرا 32، سید الله فرمان دیرا 50، عمر لائق دیرا 19، رضوان جندول 14، ناصر خان 46، مانیرا دیرا 10، احسان الله دیرا 22، اپنا دیرا 7. سید محمود صاحب سعودی عرب شهر ابراج سویدی، د هغوی لیست دا دی: عبدالله اشایب 25 ریال، وکیل خان 25، زورطلب خان 20، رقیب خان 10، وریشہ تاج 7، خیستر رحمان 7، وهاب خان 5، ایاز خان 5، یاسین خلقدار 5، شیر علی خان 4، نصیب سردار 5، احسان اللہ تلاش 5، جاوید 5، راحت اللہ 5، شیردمان صوابی 5، ابرار خان 5، استاد صوابی 5، صدام حسین 5، ضیاء الرحمان 5، ولی رحمان 5، امیر سے 5، حسین علی 10، نورا سعید 7. اوس چې کوم بنیر پیر بابا 121 نمبر پروګرام او 122 چې کوم ملکن لړن دی، هغې دپاره کم ډونیشن راغلی دی، د هغې لیسټونه اول زه تاسو سره شیر کوم، تاسو ورته غوږ کېدئ. فرهاد علی اسلام آباد 5000 روپے، ابو محمد بحرین 2500 روپے، عطاءاللہ تانا 1500 روپے، عطاءاللہ تانا 1500 روپے، مسافر سعودی عرب 7000 روپے، خیسر رحمان صاحب تاسو چې کوم 16000 روپے را لېږلي دي، 5000 روپے موږ 3 پروګرامونو دپاره او 1046 چې دي هغه موږ پنډ دپاره کړي. ارسلان خان سعودی عرب 7140 روپے، ضیاء الدین ریاض بتا 6500 روپے، محمد زمان تانا 2000 روپے، جلیل اف سی باجاور 2000 روپے، افضل کویت 5000 روپے، علمگیر ملیشیا 15000 روپے، سیار سعودی عرب 20500 روپے، عبداللہ کراچی 250 روپے، مشتاق بجگٹھا بنیر 500 روپے، گلزار ثوابی 2000 روپے، حسین احمد ملیشیا 1545 روپے، فاروق جیلم 1500 روپے، حسن کراچی 10000 روپے، علی رحمان سکوڈی عارفی ملا ملیشیا 11500 روپے، افسر رحیم سعودی عرب 5000 روپے. افسر رحیم صاحب تاسو چې کوم 30000 روپے را لېږلي دي جی، هغه موږ د شپږو پروګرامونو دپاره کړلې 5000 روپے. فاروق کراچی 1000 روپے، بنارس کلپٹن 500 روپے، پاک آرمی پشاور 1000 روپے، اجی گل فی کے 50 روپے، نور خان کراچی 2000 روپے، فضل الرحمان کراچی 1000 روپے، عاصم خان شانگلہ 2000 روپے، عاصم اللہ بہاولپور 1500 روپے، انور سعید بنیر 20000 روپے، اجمل اٹلی 5000 روپے، خلیل الرحمان USA 10000 روپے، عمران خان بنیر 2000 روپے، محمد بن امین پی کے 500 روپے، عمر سندل نیک درا سعودی عرب 5000 روپے، حیات خان دبئی 630 روپے، نسیم کراچی 1000 روپے، وقار A1 سپورٹ بڑخیلا 1000 روپے، رحمان نرسری جلاوانانو 1000 روپے، فواد بڑخیلا 5000 روپے، الیاس جرمنی 8000 روپے، سلیمان رباط 50 روپے، ظفر اقبال 500 روپے، عاصم خان پشاور 100 روپے، عماد بٹخیلا 2000 روپے، احتشام الحق ناگمان 10000 روپے، اختر علی انگلینڈ 10000 روپے، فرید قطر 2000 روپے، ایک بہن UK 10000 روپے، گوہر اسلام آباد 500 روپے، عمران افریدی PK 1000 روپے، عبدالرحمان مدینہ منورہ 1000 روپے، جانزیب لس واڑے 9700 روپے، سردار یوسف 20000 روپے، سجاد سعودی عرب 4100 روپے، نوید مردان 200 روپے، نور ملک گل کراچی 1500 روپے، عبداللہ قطر 11850 روپے. دا سټوډنټان دي د کالج کالونه د لسم سټوډنټان دي چې هغوی د خپل جب خرچې نه نن وایي چې موږ چولې نه خورو، هغوی 700 روپۍ چې دي د دې ماشومانو یتیمانانو دپاره ماته راکړلې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید در بدرم چې ټول به ټیک ټاک یې چرته چې الله مخ د باد لره
مرګرو تاسو ته معلومه ده چې دویم قسط تاسو سره حمید الله روري پیش کړي نو په لیستونو کې سره ټیکنیکل خرابۍ د وجې نه کمپیوټر او سافټویر کې څه مسله وه نو لیستونو کې څه مسله وه نو کم د سعودي عرب چې زمونږ لیستونه دي نو هغه به د موبایل نه بیانومه نو زمونږ ټولو اډمینانو ورونو ته خواست دی که فرض کړه چا په لیست کې څه مسله راغله او چېرته نوم یا څه پکې میس نو تاسو به د ګل زمان صاحب سره د دفتر په نمبر باندې رابطه ساتئ په زمونږ سره پیله لیست دی د وادي لبن حافظ سید ملک صاحب 15 ریال قاری سید ظاهر صاحب 15 قاری عبدالولی 10 سید حبیب 10 مولانا شوکت احمد 10 مولانا بجلیگر 20 مولانا حسین احمد 10 قاری افسر علی مردان 10 قاری فضلامین 10 اقبال بنیر 10 بخت امین سواتی 30 روح الامین سواتی 10 عنایت جلالہ 10 محمد اکرام میدان 25 محمد رحمان واڑی گروپ 15 سلیم سواد 10 زین اللہ میدان 10 ابو حزیر باجوڑ 10 اسماعیل 10 لاسٹ نمبر 3040 10 د وادي لبن ګروپ والا د پند د پاره چې کوم پیسې دي حافظ سید ملک صاحب 10 قاری سید ظاهر 10 قاری عبدالولی 10 عمر رحمان واړی گروپ 10 عثمان علی سواد 10 مولانا ذبیح الله 10 علی محمد 10 حافظ بحر العلوم 20 لال سید 50 قاری متوکل 10 بختمن 5 شرافت خان 7 ولایت من 5 شیر علم 10 بختامین 10 اشد حسین 10 حمید اللہ 3 ڈیرہ مولانا ناصر 109 ڈیرہ ابو معاذ مخرج 29 144 امروش بنیر 10 جمعہ گل بنیر 5 بختروان بنیر 5 سید زمین 10 شمش الہادی 10 سمیع اللہ 10 عزیز گل 5 گل رازی 5 شیر سلطان 5 رازی من 10 سید طاہر 10 شیر اکبر 5 جنید مصباح 10 ابو حمزہ 10 دا داود خمیس مشید لیست دی زمون سره د خمیس مشید نه هاشم باجوڑ 10 محمد شرورا 10 حضرت محمد باجوڑ 30 او حضرت محمد صاحب د پند پارا 20 اشرف علی ابها 20 صبا نور ابها 15 ابو عبداللہ 100 داود خمیس مشید 100 زمون سره د عبدالوکیل صاحب لیست دی د سعودي 30 نه عبدالوکیل 10 وحید گل 5 دولت 5 ظاہر شاہ 10 عبید 10 حسن گل 5 سبز علی 10 ارشد علی 5 اصغر 5 عثمان 10 خالد 5 امجد خان 5 کامران 3 زبیر شاہ 2 سید 4 سلمان 2 محمد 5 محمد گل 10 زمون سره د نور زمین خان سبیل او سلمان خان لیست دی ڈیرہ سلیمان خان 39 ڈیرہ ولی خان 25 ڈیرہ امیر عالم 16 طاہر خان 15 ڈیرہ جمیل شاہ 19 ڈیرہ سید زرین 16 ڈیرہ میاظم 19 نامعلوم 26 ناصر خان 5 چاچا 5 نامعلوم 22 لاسٹ نمبر 294 5 نامعلوم 42 طاهر بای د کبابو د پاره 15 ریال ورکړو نو په هغه باندې په دې ماشومان باندې کباب خوړل دي زموږ سره لیست دی راحت شاه د هراج سنیانا سید الله 20 سرفراز 20 راحت 20 داود 10 عمر 10 عثمان 10 رحمان الله 20 بابو 10 منور 5 گلالا 5 رحیم 5 ریاض الله 15 رئیس 15 ابراہیم 10 اختر 5 امتیاز 10 زبیر 15 فیاض 20 سلیم 10 احمد 5 عنایت 4 زمون سره د شیرشاه بایلسک د کویت نه نور محمد 2 دینار لاسٹ نمبر 70 80 10 محمد امین 3 ایوب 5 محمد علی 2 لاسٹ نمبر 19 43 1 جہان زیب 2 فضل واسی 1 غازی 1 گل 1 جمال 1 سید نواب اشاریہ 50 نامعلوم 1 محمد رحمان 2 نامعلوم 1 مراد علی دعا دفعہ اپیل کڑے 5 امداد 3 ناصر اللہ 1 سیف الملک 1 محمد رفیق 1 شیر شاہ 1 محمد ایوب 10 محمد عقیل 2 حذیفہ اشاریہ 50 زمون سره د ابراهیم نعیم الله بای لیست دی د برونای دارالسلام نه حسنین 15 ډالر ابراهیم 10 نعیم الله 10 وصال 10
افتخار 5 نوید 5 عبدالرحمن 10 زمونږ سره لیست دی د بختروان تبوک والا گل ولی خیبر ایجنسی 100 بختروان 10 موسی خان 10 زمونږ سره د حاجی سرور صاحب لیست دی د الخبر نه عبدالرحمن پشاور والا 100 صالح بشیر 11 طلحہ 10 یاسر خان 10 غلام کاکا 10 خوبان 5 سلطان 10 حضرت علی 10 اسماعیل 10 امجد علی 10 مراد خان 20 اماد 10 لال گل خٹک 10 جعفر افریدی 10 عمر زادہ 10 رحمت اللہ 5 ابو عدنان 5 ذاکر اللہ 5 محمد رازق 5 غازی 5 ابو واجد 10 فراز 12 فرحات یونس 12 محمد زیب 10 سہیل مردان 10 یونس 10 آصف 5 زلفی 5 نثار انڈیا بائی 5 اسلم خان 5 مسعود بنگالی بائی 5 حسن اردنی 25 شمشیر علی 20 جاسم خان 10 محمد عثمان 5 سالم سعودی 12 عمار خان 5 اکبر 10 محمد اسلام 50 اصغر 10 جمشاد 10 نور زادہ 20 زمونږ سره د اکرام بائی لسٹ دی د بحرین نه حاجی میمون 10 نصیب زادہ 1 عمر زادہ 2 مینا سلمان گروپ محمد رحمان 3 ساجد خان 3 محمد ظریف 1.5 دینار دا خان باچا بائی لسٹ زمونږ سره د دمام القطیب نه حضرت حیات 50 عبدالحکیم 10 ابراہیم 10 خان باچا 30 زمونږ سره د عزیز الله بائی لسٹ د سعودي عرب شمیسی نه عزیز الله د دعا لپاره خصوصي اپیل کړی دی 10 ملک فهد 32 اکرام 10 فضل واحد 20 بختیار 5 مراد 5 اکبر علی 5 وحید اللہ باجوڑی 200 ابو سمامہ 10 اورنگزیب 5 سلطان محمد 20 خانزادہ 15 عمران 5 کٹ دیرے والا 40 درمان پائن دیرے والا 35 خان 100 محمد زیب 5 جان زیب 5 عقل محمد 5 امیر محمد 5 باچا حسین 5 حضرت محمد 5 اکبر محمد 5 خان شیر 5 ملک زادہ 5 جمال الدین 2 علی محمد 5 بخت نواب 5 شیرمند 5 محمد حسین 5 مخبز اجلیہ 100 دا پند پارا د عزیز اللہ بائی لسٹ دے فضل واحد 10 اکرام 10 سلطان 10 مخبز اجلیہ 20 عزیز اللہ 18 زمون سره د لیقت او د اجمل خان لسٹ د عمان نه عمر زمین 1 ریال زاہد خان 1 نور الوهاب 1.2 نور زمان 2 سلطان 1 سراج 1 خیست زری 2 لال زادہ 1 سردار ملا 1 زمان ماما 1 کاکا 1 حیات بادشاہ 5 محمد ابراہیم 1 رحیم زادہ 1 میاں زادہ 1 فضل مولا 1 میاقد 30 محمد زادہ 1 وزیر قد 1 عمر زیب 1 عرفان 1 میاں حجی روزہ 1 2 غیاز 2 ستار 1 علمزید 50 شیری رحمان 1 اسلام زادہ 1 رحمت اسلام 1 پیز محمد 1 محمد یار 1 محمد اکرام 1 مظفر شاہ 5 غوث الرحمان 2 خان بہادر 1 سیب زادہ 5 باچا علی 5 شاد محمد 5 عبدالرحمان 5 جواد 2 تاج گراج والا 5 نذیر بائی 5 اجمل خان 5 بختی روان 5 حسین زادہ 5 وحید اللہ 5 بلال پنجابی بائی 1 عبدالعزیز 7 جہان پرویز 5 محمد جلال 5 ذاکر احمد 4 زاہد علی 1 فاتح محمد 1 د پند پارا د اجمل بائی د لیست دے بانا گروپ 70 دا اسماعیل سے بلیست زمون سره د عمان مسقط نه محمد اسماعیل 3 اسامہ 5 عمران 5 اسحاق 1 انور علی 5 امیر نواب 5 دا لیقت او اجمل سے بلیست زمون سره محمد زادہ
اشاریہ 2 خورشید علی 10 کشور خان یوسفزئی اشاریہ 5 محمد زادہ اشاریہ 5 نگار علی اشاریہ 10 صدام حسین اشاریہ 5 گلزادہ اشاریہ 10 عبدالرحیم اشاریہ 10 مهران اشاریہ 5 فضل ولی اشاریہ 2 عدنان خان اشاریہ 2 دا زموږ سره د کشور خان لست دی د عمان مسقط نه کرم الدین اشاریہ 3 گل رحمان 1 هارون اشاریہ 5 ظلم اشاریہ 40 د کشور خان د اخلاص ته پند لپاره نگار علی اشاریہ 90 زموږ سره د عقل زمین سے بلست خصب عمان نه عقل زمین د دعا لپاره اپیل کړي 1 گل حکیم جان 1 گلاب زرین 1 باچا خان 1 میر عالم 1 جمعہ گل 1 جمشید خان 1 سید جان حاجی 1 باچا زمین 1 خستہ بھائی جان 1 گل شاہد اشاریہ 5 وقار یونس اشاریہ 5 وسیم خان اشاریہ 5 گلاب الدین اشاریہ 5 ریاض خان اشاریہ 5 محمد زمان اشاریہ 5 عمر وهاب اشاریہ 5 مجیب الرحمن اشاریہ 5 خان بہادر اشاریہ 5 طاہر شاہ اشاریہ 2 د عقل زمین صاحب د اخلاص تفمن لپاره چې کوم لیست دی محمد زاهد اشاریہ 2 ضیاء الرحمن اشاریہ 10 زمون سره د محمد ابراهیم بای لیست دی د سعودی عرب نمارنا سلطان 10 عرفان الله 5 نامعلوم 15 نامعلوم 3 نامعلوم 3 برکت بوفیے والا 40 نامعلوم اظہر 5 نور زمان 5 رحیم زادہ 5 نامعلوم 9 ریال زمون سره لیست د سید محمد سویدی شارع ابراج ریاض نا عبداللہ الشاہ 25 رقیب خان 10 تاج نبی 10 خیستہ رحمان کنڈرو 10 نصیب سردار 5 خالق داد 5 صدام حسین 5 جاوید 5 شیر محمد 5 ولی رحمان 4 علی 4 فرید اللہ 5 ابرار خان 5 عبدالرحمن 5 لال محمد 5 نادر خان 5 عبدالغفور او داغا د دیرې مرګري 232 ریال سارا سعید 5 زمونږ رور عبدالغفور بای بیمار دی نو ټول مرګرو ته چې سونه اوریدونکو دي سونه زمونږ اډمینان دي ټول ته دعا د فار اپیل کړي نو ټول په خپل خصوصي دعاګانو کې یاد کړي زمونږ سره د امتیاز بای لیست دی د یرموک ریاض نه اکرام دیرے والا 100 دواخان سواد 100 حضرت رحمان سواد 50 نذیر سواد 110 ابو انصار 50 محمد نذیر سواد 10 محمد عظیم گل 15 ولی خان 5 رحمت علی شاہ سواد 30 امرین خان 5 ابو طلال 10 حیات خان دیرے والا 110 حسین احمد 10 د امتیاز بای چې کوم د اخلاص ته پند لپاره ډونیشن کړی دی اکرام دیرے والا 125 دواخان سواد 125 زموږ سره د ابرار بای لیست دی د سعودی عرب جدینه عبدالرحمن 20 سلیم زادہ 20 ابو طلحہ 20 جہان زیب 20 قاری 5 علی بخت 5 ابو خبیب 5 عادل خان 50 محمد حسین 10 لاس نمبر 02900 علم زیب 25 فضل وهاب 25 حاجی 20 ریال ابرار بای ته چې د سر د پیکج د لپاره کم بندینګ شوی دی مزمل 200 ریال اعظم سر د جنید وزیر سے بلیست د سعودی عرب سلطانینا بختروان 100 عنایت رحمان 100 علم زیب 100 سبز علی کوٹکے 25 رحمان اللہ ڈاگئی 25 حسن خان 45 زمون سره د محمد اقبال بای لیست د سویدی شارع 20 نا حفیظ اللہ 5 لال محمد 5 ہمیش 2 خیر محمد 2 زاہد 5 محمد زیب 2 نصیب اللہ 25 لال زادہ 25 ابراہیم 5 رحمت خان 5 رحمان زیب 5 صدام 5 محمد اللہ 5 شریف 5 فرحات 5 شیر خان 3 سبز علی 5 طارق 10 حلیم خان 2 اسماعیل 5 عمر زیب 10 شاہ خالد 20 علم خان 5 ایوب 5 ڈیرہ عبدالوہاب 23 نامعلوم 1 زمون سر د سپین د لیست د سویدی شارع 20 نا ابو خالد 10 عطاء الرحمن ادم ڈیرہ 5 الیاس شموزو والا 5 گل باچا لکو 5 حسین علی ادم ڈیرہ 10 صدیق رحمان 5 صاحب 5 برہان 10 کاشف 10 انور علی 10 امجد 10 عظیم خان 5 ناصر 15 مسافر 5 او نور مرګرو چې کوم ډونیشن کړی 3 ریال زمون سره د صابر علی شاه بای لیست د قطر الخورنا ابو سمیع الله 10 حاجی فضل خالق 15 حاجی بشیر 50
इरफान खान 11, हाजी इकबाल 5, गुज्जर 100, वली मोहम्मद 20, मुनीर खान 10, हाजी जर्नेल 5, पीर इसहाक 10, हंगू दुअब्बे वाला लास्ट नंबर 269, मीर अफजल 1, अजमेर 3, आदिल 1, अबू खिजर 1, अदालत खान दुआ दफा राफिल कड़े दे 1000, इब्राहिम 50, मोहम्मद खान 25, फजल हनान 50, हारून उर रशीद 50, जाहिद रहमान 50, निसार मोहम्मद 233, अयाज अहमद 50, अब्दुल लतीफ़ 100, मोहम्मद इकबाल 200. زمونږ سره د شرحیات بای لیست د هارې حایل وزارات ریاض نه لاست نمبر 447 102 لاست نمبر 61 23 20 عقل 57. زمونږ سره د جمعه خان صاحب لیست د سعودي عرب منپوه نه واحد الله 10, علی رحمان 25, ظاهر شاه 63, نور حمید 100, جاوید بقالی والا د پند پارا 200, سلیم جاوید 20, برکت علی 10, درون خان 10, ہدایت اللہ 10, وزیر بادشاہ 15, فضل معبود 25, اسبن گلی باغ والا 153, عبد الوهاب 80, حفیظ اللہ 160, سہیل 10, اسحاق 10. پایل خیر بیگانو چې کم لیست دی زموږ سره خطاب 50, عبداللہ 10, مومن 10, سراج 10, ملک مظفر 10. دلال زمان سے لیست دی زموږ سره منپوهنا رحمان الدین 10, گل احمد جان 10, واحد 1, اسلم خان 1, جان یوسف خان 1, گل حکیم جان 10, ابراہیم 2, خان سڑے 2, سلطان 1, گل خالق 1, رحیم اللہ 3, نذیر 3, رحیم گل 3, لال زمان خان 10. دا لال زمان صاحب دا پند پارا 5 ریال, سعید جان 5, لال زمان خان 2, گلزادہ 30. دا بدی سے بیان زموږ سره نعیم صاحب لیست دی د یمبو البحر نه علمزیب ټیکدار 50, ایوب ټیکدار 20, الیاس 100, سپوت گروپ والا 45, وریشا زموږ بچی د وریشا 20, بابو 10, فیض الرحمن صاحب 30 او د پند پارای فیض الرحمن صاحب 15 ریال ورکړي. زموږ سره د علی شیر بای لیست د یمبو نه سلیمان 3, بابو 3, سرزمین 4, محمد ارشاد 21, شاہ نظر 14, علی بہادر 6, نور زمین 14, عبدال اکبر 15, لاحق زادہ 38, بخت منیر 62, عمران دیرے والا 6, رضوان 16, ملک امین 42, سجاد دیرے والا 28, محمد امین 4, حیات 3, مظفر خان 5, بقالی والا 3, عبد الخالق 5, نامعلوم 2, منتظر 2, نسیم خان 10, شپا 3, گوہر رحمان 33, شوکت علی 13, عمران 9, باچا منیر 19, نذیر 20, انعام 19, شکیل 4, شیر محمد 5, جان پرویز 3, لال بہادر 27. شیر رحمان سے بلست زموږ سره د یمبو البحر نه روح اللہ 10, شیر رحمان 10, نائف عمل 10, ابو انس 20, عمر علی 5, لیاقت علی 5, اختر 5, حاجی صاحب 17, شیر عالم 5, انور شاہ 10, عزیز خان 10, ابو سلطان 10, ابو وقاص 5, بہادر سید 5, خیستہ خان 10, جہانگیر خان 10, سید عظیم خان 10, محمد خدیر 10, اکرام اللہ 10, نامعلوم 10, سمی 10, افضل خان 10. د پند پاره چې کوم شیر رحمان صاحب ته ډونیشن شوی دی عزیز 5, حذیفه 5. زموږ سره د یمبو والا لیست جاری دی. فضل ودود 10, گوهر 20, علی شاہ 35, نذیر بائی 20, ابو مشال 50, منصور 25, بلال 25, سیار 15. زمون سره د عبدالحمید خان بایلیست دی. نامعلوم 50, گل زمین 20, افتخار سخاکوٹ والا 20, عبدالجلیل 10, ذاکر اللہ دیرے والا 50, علمگیر 10, عطا الرحمان 10, کفایت 10, یونس 5, عبدالحمید خان 15. دا زاہد علی سے بلیست دی زمون سره د یمبونا شوکت علی 25, امیر صاحب 20, عقیل خان 20, نائف عمل 10, لاست نمبر 74 29 10, زاہد علی 15. او زاہد بائی ته چې د پند لپاره کوم ډونیشن شوی نو زاهد علی 10. بخشازیب سے بلیست دی زمون سره د یمبونا اسماعیل 20, بشیر خان 10, شاه بخت زیبو 5, زبیر خان 25, علی ساما 50, اصغر خان
50, रहमतुल्लाह 50, नूरजमान खान 25, हज़रत बादशाह 10, रशीद खान 5, इकराम 15, अकासा बीबी 10, मुसस्सा तुर्किस्तानी 50, जाहिदुल्लाह 25, मेहरान रंगवाला 50, ज़ाहिर शाह 35, रफ़ीउल्लाह 25. پند لپاره چې بخشازیب صاحب ته کوم ډونیشن شوی دی مهران 10 امید خان 10 او د زکات لپاره چې ورته کوم فنډینګ شوی دی مهران رنگوالا 100 ریال. زموږ سره د صداقت صاحب بای لیست دی د یم البحر نه عنایت الله 11 جهان بخت سید 2 کاکا 2 محرم سید 5 ڈیرا مالی والا 20 ڈیرا ایاز 11 جہانگیر دیرے والا 17 گوہر دیرے والا 5 شاہ فیصل دیرے والا 8 گل دیرے والا 10 عنایت 5 حمید احمد 8 سپن لالا 5 اکرام اللہ 1 حسین ماما 2 عمر شاہ 5 مبارک بنگلہ دیشی بھائی 2 شیر فرزن بدر 10 جاوید بھائی بدر 10 محسن بھائی 10 شاہ فاروق 10 شاہ فیصل 10 جمیل خان 10 جہانگیر خان 10 شمال 10 محترم 10 انور اللہ 10 سید نواب 10 صدیق اللہ 10 معاذ اللہ 10 وجاہت اللہ 10 خاندہ علی جان 10 توفیق بھائی پنجابی 20 دعا کے لیے خصوصی اپیل کیا ہے. شکیل احمد پاکستان سے 10 جمال احمد پاکستان سے 10 ڈاکٹر منال پاکستان سے 10 محبوب 6 عمر بھائی 1 احمد 2 نصیر 5 ڈیرا پاتے ظاہر 2 اشرف مصری دعا کے لیے دعا دفعہ اپیل کړه 5 مقصود حیات صاحب لیست زمون سره د امبول بحر نه ډیرا عطا الله 70 ناهید گل 10 رهبر خان 10 مقصود حیات 15 نور زمین صاحب لیست زمون سره د سویدی 30 ریاض نه سلطان السعودی 50 عزیز الرحمن 200 ابو داود 10 جهان الله سواد زین کاډر علی گله 20 رحم غنی 10 حضرت رحمان زین کاډر علی گله 15 زیاد الله 20 ابو حمزہ زین کاډر علی گله 15 صاحب زادہ زین کاډر علی گله 15 اسد زین کاډ 20 شیر غنی دیرے والا 210 گوہر علی 57 امین 60 زاہد حسین 150 امداد حسین 30 رفیق 50 حمزہ ٹکسی والا 15 عبدالواحد 20 ورشہ سلیم 60 ورشہ مطلق 80 ورشہ مقبلی 20 ورشہ المالکی 60 مخرطہ 30 ورشہ بنگالی 25 محمد سوڈانی 10 گل زمین 50 جاوید زین کاٹ 50 نعیم خان 50 حکیم خان 10 فرمان 11 توحید 10 فضل ودود 10 شاہ خالد 3 خورشید 6 رئیس خان 5 ضیاء الدین 5 سید علی شاہ 5 فضل کریم 2 قاری باجوڑی سید مالک 5 لاس نمبر 761 5 برکت خان 5 لاس نمبر 647 50 ایان 80 سارہ حسین 60 خان باز 10 کامران 15 احسان اللہ 10 حضرت ایاز 5 نور زمین صاحب ته چې د پړ لپاره کوم ډونیشن شو د اخلاص د باکس نه 13 ریال. زمون سره د سمیع الله بایلیست د تمام نه متی الله 50 زهیب الله 50 نور حکیم 50 عبدالجبار 100 محمد عمیر 50 ساجد 80 اسماعیل 500 مناهل فاطمه دعا د لپاره خصوصي اپیل کړي د کاروبار د لپاره 100 صدام خان 100 سلیم بای صفوا 50 د کفایت بای لیست زمون سره د سلطان نه زړور خان 10 ابو اواد 10 غفور شاہ 20 وزیر شاہ 10 عمران 20 ولی شاہ 50 نذیر 200 حاجی اقبال 200 سفیرزادہ دیرے والا 170 049 رحمت اللہ 120 غلام حیدر 103 ابو یوسف سے بلیسٹ زمون سرا د نسیمینا مداد 30 رفیع اللہ 25 بخت 30 یوسف 10 شیر 20 منتظر شاہ 10 نامعلوم 2 عثمان 5 فیاض انصاری 16 نمبر 500 شہزادہ 91 50 حبیب 10 10 نمبر بہان میں 20 عمرزادہ 50 فیاض پائندہ خیل روزی گروپ والا لسٹ زمون سرا خان باچا 5 نامعلوم 10 راجو علی 5 سجاد 5 ممتاز 10 علی بخش 5 قیوم 5 نزار علی 5 عبدالماجد سے لسٹ زمون سرا شہر ظہیر شمیسینا
अलमजेब सुलई वाला 20, हमायून 10, इसराफील 10, नियाज 5, ताहिर शाह 10, नूर रहमान 5, अमजद अली 5, बकाली वाला 100, इलियास सहारा 10, अनीस तोरी چې 200 ریال کې 6000 روپۍ چې دي هغه د پروګرام د پاره دي او 2000 روپۍ چې دي هغه د فند د پاره دي. ملک صوبت خان رانیزای 100، شاه حسین 20، بخت بار شاه وزیر 50، خان الرین او د هغه مرګري 120، شوکت علي میدان ورسک 50، شوکت علي میدان وسکه 50، ابو 100، ابو سعود 30، عمر فیصلیہ دیرے والا 40، سلیم 50، شاد محمد 50، ام عائشہ 10، ابو عبدالله 10، عبدالله 10. ماجد بھائی ته چې د فند لپاره کوم ډونیشن شوی دی ام عائشہ 5، ابو عبدالله 5، عبدالله 5. د نیک محمد خان لیست دی زموږ سره د روزنه لاس نمبر 479، دیرا نیکزاده 40، دیرا محمد ایاز 35، شام محمد او دغه مرګري 10، محمود پنجابی بائی 10، دیرا حیان خان 40، رب نواز سواتے 65، روزہ مکان نمبر 8 210، شامدار 5، نیاز زیب الدین 5، سیال 3، یاسین 5، بختمن 10، شاہ رسول 5، امیر رحمان 5، ناظرین 5، سلطان حمید 5، عزیز خان 2. د زمون سره د سلیم شاه او د ظاهر شاه بائی لیست دی د شارع تراس نه گل نواب باڑا پشاور والا 50، ارسلان براول والا، ارسلا خان براول بانڈی والا 50، عبداللہ سوات مٹا 60، نوربخت اسبن والا 15، افتخار کی تیاڑائی والا 20، ظاہر شاہ سلیم شاہ 10، رحمان دیرے والا نظیم 56، ظاہر شاہ الخرج والا لست زمون سرا، مصطفیٰ دیرے والا 63، سبحان اللہ دیرے والا 74، عبدالصمد 200، بہادر منیر 20، فوجی دیرے والا 93، اکبر علی 50، ظاہر شاہ دیرے والا 150. زمون سره د جمیل بائی لیست دی شمیسینا عطاءاللہ 5، ضیاء الحق 60، فضل محمود 70، محمد انور 400، شیرشاہ 20، کاشف گلباغ 50، صفی اللہ 10، محمد عالم 50، نظام الدین 10، اظہر الدین 200، ضیاء اللہ کویری والا 150، نصیر احمد 41، سعید الرحمن 50، نجیب میدان 50، لاس نمبر 016 40، ریان مقصود 75، علیم الدین روغانی 60، شوکت لولو والا 100، فرحان 40، عباس او ہارون 15، اسد 20، جان 10، بلال 10، قیوم ملکن 10، ریحان اللہ 10، فواد خان 5، سلطان حمید 5، علی رحمان میدان 100، حزیب خان وردک 50، عتیق الرحمن الحسا 50، نامعلوم بائی یمبو نامعلوم یو ورور دی زمونږ چې د یمبو سعودي عرب نه 10,000 روپۍ د دوانو کورون لرا لګلې. رحیم زاده صاحب مشتاق صاحب دبئی مصفح نمبر 47 لیست دا دی ایمان اللہ 5 درہم، عبدالاکبر 10، انور 5، سید الرحمان 5، حق نواز 5، سلطان 5، نیک دل 10، حفیظہ بی بی 20، رحیم پلوسی 20، جواد خان 20، سلمان 20، شیرین زادہ 20، محمد مقبول 20، عنایت 10، آیت جان 10، اکرام پلوسی 20، اظہار علی نمبر 26 40، ابو کوثر 20، اقبال 10، قیصر 20، نور ولی 10، الیاس شہامہ 15، مختار گل 5، افسر گلونا 5، زبیر آئی کارڈ 20، گور رحمان 10، سعید حبیب 30، ساجد حسین 25، شیر ایوب 20، کمریش خان 10، زبیر 10، ادیبہ بی بی 20، نورزادہ ابو لیبا 10، وسیم پنجابی بائی 50، رشید احمد 40، احمد 5، زاہد 10 درہم. اقرار صاحب دبئی اور لانچ داغی لست دا دے محمد علی 30، عطاءاللہ 100، ماجد 20، ناصر 5، عبداللہ 10، اعجاز 5، کمال الدین 5، شامداد 10، سبحان اللہ 40، محمد اسحاق 35، ظفر بائی 200، تاج محمد 500، آصف وہاب 30، حمز اللہ 100، عبدالرحمان 100، یاسر 20. انور گل صاحب دبئی العین داغی لست دا دے حیدر علی 100 درہم. علی درسے صاحب الحباب غٹا باغیچہ داغی لست دا دے علی درسید 10 درہم، امید شاہ 20، امارت شاہ 5، شیر زمین 5، بلال 5، ریشان 5، عبدالقیوم 5، محمد قاسم 5، محمد ریان 5، فاروق احمد 10، خیام باچا 5، اشرف علی 5، اکرام اللہ 5، ولی امان 5، سید مل 5، انس 5، فیضان اللہ 5. نصیر احمد سے دبئی ام القیون داغی لست دا دے نصیر احمد دیر
20 दरहम साजिद भाई, 20 मुस्तफ़ा, 20 मोहम्मद रवान, 20 मोहम्मद इस्लाम, 20 अनवर मोहम्मद देरेवाला, 15 लायक जमान, 20 अजब खान, 10 मतीउल्लाह, 10 हमाद बच्चा, 10 अलीम खान, 10 अनवर से 10 नईम भाई, 10 हसन खान, 5 शेरामिन से दुबई अदन दागिलेस दादे, अमानुल्लाह 20 नईमुल्लाह, 20 मोहम्मद फैसल, 20 मुहिबुल्लाह, 5 सईद अनवर, 5 जावेद, 5 मोहम्मदुल्लाह, 5 जफरुल्लाह, 15 जाहिद गुल, 5 नूर अमीन, 10 बादशाह, 25 फैसल रहमान, 5 नामालूम, 10 गुल नज़ीर, 5 बादशाह ज़ेब, 5 यासीन, 5 नियाज मोहम्मद, 5 बख मोहम्मद, 5 अमीर नवाब, 5 नसीब जान, 15 यकूब अरबी, 50 बहादुर शेर, 30 यासर, 5 आमिर, 20 नूर ज़मीन, 5 जानजेब, 10 उमर गुल, 20 अब्दुल्ला, 10 खैरुल्लाह, 5 मेहाब, 10 नसीर, 5 आजिज़, 20 मुमताज़, 20 फजलरहमान, 5 रहीम गनी, 10 फ़हीम, 10 वाहिद, 100 इरफानुल्लाह, 5 फजल उमर, 5 दरहम। सुबहानुल्लाह सिर्फ दुबई शारजा दागिल दादे, मोहम्मद गनी 50 दरहम, मोमिन 55, इस्माइल 25, सलाउद्दीन 10, अब्दुल्ला खाकसार 30, कैसम अली गुजरानवाला 5, मोहम्मद इस्लाम 10, इरफान 25, शेरामीन 10, जाहिद अली 10, सनाइया नंबर 10, 100 मोहम्मद 10, मोमिन 10, आज़ान 10, आयशा 10, अदीबा खान 10, मुस्लिम 100, मोहम्मद अब्बास 10, गौहर 10, रईस 10, हनीफजादा 15, रऊब खान 10, महमूदुल हसन 10, इबाद 10, फैसल 10, बाबाजान 10, नसीर सरवर 5 सरवर 100 दरहम। समीउल्लाह सिब सोबान और बरकतुल्लाह सिब दुबई फजीरा दागिलस दादे, समीउल्लाह 10 दरहम, बरकतुल्लाह 10, अतौर रहमान द दुआ दा फराफिल करे दे 100, इनामुल्लाह दिया 10.50, यार ज़मीन जिलाड़ 10, अबू सुहेल बदिया 20, अब्दुल मालिक अफरीदी 10, सलाउद्दीन दीर 10, रहीमदाद खान वाड़े 5, शाह परवेज 10, अतउल्ला दीर 5, इसराफिल कुआड़ 2, नईम खान दीर 4.25, इलियास जहांगीर 5, सोहेल खान दीर 5, आफ्ताब आलम 5, दाऊद भाई 5, जिब्राइल 11, अब्दुल्ला 5, शाहिदुल्लाह पिशावर 10, शिनवारी मार्केट 5, मिजाजी दुकान 11, मतहम अबू सना 4.25 दरहम। पाबुद्दीन से मिंबर दबा अलगोब ग्रुप दुबई दागिलस दादे, हाजी जरमान खान 25 दरहम, बादशाह सईद 10, पापुद्दीन 5, मौलाना बख्तवर 5, रहीमुल हक 5, मंसूर 5, मोहम्मद आलम 5, अमीर आलम 5, अरमान अली 5 दरहम। मोहम्मद उज़ैर से दुबई जबली अली दागिलस दादे, अवल बादशाह 25 दरहम, खान शमोदो 10, उस्मान 30, मोहम्मद असलम 5, मोहम्मद इबाद 10, मोहम्मद अनाब 10, मोहम्मद आशिर 10, फजल खालिद 45, इम मुसाफिर 20 दरहम। कारी अजीज़ुल हकीम से और रहमान शाहजादा से दुबई रसूल खैमा ग्रुप दागिलस दादे, शफीकुर रहमान 25 दरहम, रहमान शाहजादा 15, मोहम्मद इसाक स्वाद 10, जरीन गुल स्वाद 5, अबू रुजवान खाल 50, यासिर ज़ेब 5, हिदायत 5, शावली 5, रियाजुद्दीन 5, अबू नूरा 15, सईद आलम 5, शेर खान 5, जाहिद खान 10, अबू हसनैन 10, अली रहीम दुआ दा फराफिल करे 10, अनस खान चिकदरा 105, जावेद तुईन 5, कारी अजीज़ुल हकीम 10, मोहम्मद अयूब 10, मोहम्मद इस्लाम 10, मोहम्मद आलम 10, शाहिदजादा 5, अबू आवाद दुआ दा फराफिल करे 5, हुज़ैफा 5, सुहेल हुसैन 5, अबू शमा 5 दरहम। सुलेमान से दुबई अलैन सनाया दागिलस दादे, सुलेमान 5 दरहम, मोहम्मद अफजल 20, अवेज़ खान 10, मोहम्मद खान से ज़ाहिर शाह से इंटरनेशनल सिटी दुबई दागिलस दादे, मोहम्मद करीम 40 दरहम, इस्माइल 5, नकीबुल्लाह 10, हुसैन 10, फवाद खान 5, मोहम्मद इदरीस 10, अब्दुल कुद्दूस 5, जानजादा 5, महमूद 5, मियाँ खान 5, अतउल्लाह 5, बहराम 5, शेर आलम 10, ज़ाहिर शाह 10, असगर खान 5, आयात मोहम्मद 5, अजीज़ुल्लाह अलैन रोड 50, ताज मोहम्मद दुबई 50, साहिबजादा उम्मीर रमूल दुबई 25, ज़ाहिर शाह अलकोज़ 10, मोहम्मद जमान अलकोज़ 30, सलीम खान अलकोज़ 20, दिलजान अलकोज़ 15, जानजेब अलकोज़ 10, शेर रहमान अलकोज़ 5, बख्शेर अलकोज़ 5, इज़्ज़तुल्लाह अलकोज़ 5, अनवर अली अलकोज़ 5, अजीज़ुल्लाह अलकोज़ 5 दरहम। कामरान से अलैन दुबई दागिलस दादे, अरशद 30 दरहम, आबि सनाइया 10, अब्दुल्ला 10, मोहम्मद अमदान 20, गुलसैद 5, फिदा मोहम्मद 5 दरहम। पखमुनीर थे ताज मोहम्मद से मलेशिया कलंग मेरो दागिलस दादे, उस्मान खान 37 रंगट 0034 30, मसूद खान 10, तायर खान 20, अब्दुलरहमान 20 रंगट। शौकत रहमान से मलेशिया रंबा दागिलस दादे, ज़मीन कारफेट 50 रंगट, अहमद अली 50, इशफाकुर रहमान 100, लास्ट नंबर 765 50, हबीब 20, उमर रहीम 10, बिलाल अहमद 10, नवीद 40, बसेद 20, बज़मीन 10, मोहम्मद फारूक 20, शुएबुर रहमान 18, ज़ुबैर 7, शेरबाज खान 11, माजिद अली दागिदो 17, गुलनवाब 13, फजल मालिक 5, अयूब 10, फजल अमीन 7.50, बख्तियार और दागिदो 100, अली 50, मोहम्मद अजान खान 50, मोहम्मद हैदर 100, रियाजुल हक 50, रहमान 5, उबैदुल हक 5, सैद रहमान 10 के 5, अमीर ज़ेब 20, जानो 10, इसरार खान 10,
ताज मोहम्मद 20, जाहिर 10, खैस्ता 20, बाबू 5, अनवर 10, लास्ट नंबर 540, 80, सज्जाद 5, कारी 10 रंगट। अमीर रहमान से मलेशिया कम्बंग दागिल दादे हुज़ैफा 5 रंगट, उमर रहमान 5, अफसर अली 5, नईमुल्ला 5, जफ़र 5, रहीम 5, साहिबजादा 5, इमरान 5, बख्तियार 5, अब्दुल्ला 5, असगर जान 5, नूर मोहम्मद 5, रिजवान 5, मास्टर बेजंग 5, लाल गफूर 10 रंगट। मोहम्मद ज़ादा से मलेशिया कलंग पाता दागिल दादे मोहम्मद ज़ादा 266 रंगट। मिराज वली से मलेशिया सरावा दागिल दादे नसीब दाद 10 रंगट, पीर अहमद शाह 10, अबू बकर 10, वाली 10, सुलेमान 20, ज़ीनुर शाह 20, मोहम्मद हुसैन 20, रोगान शाह 20, जमान 80, बिलाल 10, तौफीक सदीक 10, नूरुल हादी 40, कम्फू अबू बकर 20, सिकंदर 30, इमरानुल्लाह 10, उस्मान खान 50, अली ज़ैब 20, उमर वहाब 50, ज़ेदी कमाल 10, बख्त हुसैन दनिया दफारा दुआ फिल खड़े दे 5, मुश्ताक 20, रहीमज़ादा 20, सलीम 10, बंडोर 20, सलाम 10, शाह खालिद 50, बहार आलम 25, सज्जाद 10, उस्मान सैद 50, अमीन 10, रहमानुल्लाह 50, सदाकत 30, अतिफ 20, फवाद खान 50, इनामुल्लाह 100, नईम 100, अमीर रहमान 50, खैर नवाब 80, अलम खान 100, बशीर अहमद 180, अबू अमीन 10 रंगट। मलक मोहम्मद शेर सेब और अजमीर खान से मलेशिया मेरो दागिल दादे मलक मोहम्मद शेर सेब और अजमीर खान से मलेशिया मेरो दागिल दादे शमशाद अंडीवालान 140 रंगट, मोहम्मद रज़ाक अंडीवालान 21, जावेद अंडीवालान 45 रंगट। नवाबजादा से थंजो मालम मलेशिया दागिल दादे नामालूम 10 रंगट, गुलफर्ज 10, जमशेद 10, अज़म 10, वकील 10, फजल 5, अली खान 5, शेर अफजल 5, ताज 5, नामालूम 3, नामालूम 2, अली 6, साबी 5, अजीम 4 रंगट। हसन खान चिकोत्री मलेशिया ग्वामो संग दागिल दादे वकील देरा 125 रंगट, अहमद शहजादा 10, फजल सुबहान 10, बेदार खान 10, अरशद खान 10, वसीम अहमद 10, इकरारुल हसन 20, अहमद अली 10, सुबहान शाकिर 10, नासिर खान कैमरोन 20, एहसान कैमरोन 10, मानदेरा 25, यहिया 10, एजाज खान 10, गुलाम सादिक 20, रहमान खान 10 रंगट। बाबर खान मलेशिया जौहर बारू दागिल दादे सज्जाद 20 रंगट, गनी खान 20 रंगट, वसीमुल्लाह 10, जफ़र अली 10, खान शेर 10, अली 10, वफ़ा 10, बाबर खान 10, जफ़र खान 5, मुमताज़ अली 5, अंबर शाह 5, ज़मीन शाह 5, रहमान सैद 5, मुजाहिद खान 5, शहबाज 5, ज़ियाउद्दीन 5, नसीम 5, शेर नियाज़ 5, गौहर रहमान 5, वफ़ा ददी प्रोग्राम दफारा 10, मुस्लिम 20 रंगट। मियाँ शेर अली से मलेशिया डिंकल दागिल दादे करीम 20 रंगट, मोहसन 20, सिराज 20, अली ज़ैब 20, ज़ाहिर ज़ैब 20, नसीमुल्लाह 20, नूर रहमान 20, अमानुल्लाह 20, गुल रशाद 5, गाजी 10, सिद रहमान 10, अजीज़ अहमद 10, अकबर 10, अनवर ज़ैब 10, मान 10, रहमानुल्लाह 10, अफजल खान 10 रंगट। अब्दुल वली से मलेशिया कोलालमपुर दागिल दादे अरशद 10 रंगट, उमर अली 13, बख्ज़ैब 10, माबद 50, खालिद 50, उमर ज़ैब 100 रंगट, कशर खान 50, दीशान 20, अलीम शाह 20, लियाकत अली 100, हुसैन अली 50, अबू हमदान मुश्तरिका 140, नईम जान मुश्तरिका 41, हिदायत 10, अहमद अली खान 30, गुलजमान मुश्तरिका 20, सैद अकबर मुश्तरिका 100, कदीर रहमान मुश्तरिका 50, रऊब खान मुश्तरिका 20, अहमद अली मुश्तरिका 65 रंगट। यूसुफ खान से मलेशिया मलका दागिल दादे खालिद गुजर 100 रंगट, यूसुफ खान 50, मोहम्मद मुनीर 10, सैद वाहिद 10, मुराद खान 10, साजिद बंगश 10, फरमानी गुल 10, रियाज खान 10, शाह वज़ीर 10, अयाज खान 10, बखराज खान 10, बखराज कवान 10, दरशाद खान 10, बख जलाल 10, ज़ैनुर रहमान 5, जहान खान 5 रंगट। मसीन अमीर से मलेशिया इंडावर वफंग फहांग दागिल दादे गुलरेश 19 रंगट, खान 5, असर खान 10, हैदर 10, सुबहान 10, मुस्लिम 3, जफ़र 2, अब्दुल्ला जान 30, मसीन अमीर से 10, नजीबुल्लाह हाफिज़ 5, अली बहादुर 10, दामन 5 रंगट। मोहम्मद अबरासिब को तबारू कलंतन दागिल दादे मोहम्मद इलियास खान 100 रंगट, अदनान शाहिद 50, आजी अनवर अली 50, नोमान अली 50, नियाज अली खान 50, सब्जी अली खान 10, गुलाम अकबर 20, नईमुर रहमान काके 20, फजल मोदीन 50, शरीफुल्लाह 50, देरा बहादुर अजी साहिब 153, नूरुल हादी 30, तोके मास को तबारू 20, एहसानुल्लाह लाला 100, शाद मोहम्मद खान लाला 300, रुईदार खान 100, जरीन बादशाह 100, शाहरेहान उस्ताज 110, नसीर खान 103, मोहम्मद अबरार 50, मोहम्मद इसरार 50, मोहम्मद निसार 50 रंगट। ख्वाजा साकलेन 10 रंगट। हाजी फजल रहमान से सरी जाया फहांग मलेशिया दागिल दादे जानिया मिर से 20 रंगट,
शमशुल्ला खान 20, फजल रहमान मामा 20, मान बाचा 20, अली 10, सुलेमान 10, नौशाद 10, सनम 5, क़यूम 5, नासर जान 5, शाने 5, उमर सदीक 10, फरातुल्ला 5, फजल अमीन 5, इसरार अली शाह बाचा 10, इसरार ज़ादा 10 रंगट। नजीब खान सेब सबा तवारन मलेशिया दागिल दादे नजीब खान 20 रंगट, उमर रहमान 20, गौहर 10, खानी मामा 20, शाह खालिद 10, सुहेल अहमद 10, फरीदुल्ला 10, नासर 10, अबू फजर 5। قدرمندو لیسټونه تاسو واورېدل. اوس چې کوم د فنډ دپاره پیسې راغلي دي او د زکات دپاره هغه ستاسو سره شیر کوم. ملک محمد شیر صاحب او اجمیر خان صاحب د فنډ لیست دا دی. شمشاد او د هغوی انډیوالان 5 رنګړ، جاوید 4. نصیر احمد صاحب لیست دا دی. طاهر بھائی 10 درهم، ساجد بھائی 5، وقار صدیق 10، مصطفیٰ 5. قاری عزیز الحکیم صاحب اور رحمان شہزادہ صاحب لیسٹ رسول خیمہ هغه دا دی. محمد ایوب 5 درهم. میراج ولی صاحب لیست دا دی. شاہ خالد 20 رنگٹ، مشتاق 10. ملک محمد شیر صاحب اور اجمیر خان صاحب ملیشیا میرو داغی لیست دا دی. شمشاد انڈیوالان 5 رنگٹ، جاوید 4. مخمونیر صاحب اور تاج محمد صاحب د فنڈ دفار لیست دا دی. 0034 50 رنگٹ. شوکت رحمان صاحب لیست دا دی. اشفاق الرحمان 25 رنگٹ، محمد ایدر 10. یوسف خان صاحب لیست دا دی. درشاد دیرے والا 40 رنگٹ، یوسف خان 10، ECBC 50 رنگٹ. زکات دفار لیست دا دی. یوسف صاحب گلشیر خان 500 رنگټ. قدرمندو د ګلونو ماشومان ته تاسو ګورئ، ماشاءالله خوشحاله دي او ښکلي خاندي او لیسټونه تقریبا چې ټول مونږ ویلو هغه خویندې به راغواړو کوم ورونو چې د دعا فیل کړی دی. یقینا چې دغه مسافرونو چې کوم د دې یتیمانانو سره د کونډو خویندو میندو سره مدد کوي، دوی پخپله د الله ولیان دي، خو بیا هم مونږ کوشش کوو چې دغه رونو ته زموږ د خویندې دعاګانې وکړي او اوس دعاګانو دپاره زه هغوی رابلمه، تاسو ما سره اوسئ. قدرمندو لیسټونه تاسو واورېدل چې د ماشومانو ګلونه څومره خوشحاله دي. تاسو به هم منتظر یې چې څونه پیسې راغلي دي او دا خویندې به هم منتظر وي. د 2 کورلو نه ټوټل پیسې راغلي دي 14,23,200 روپۍ. قدرمندو ټوټل تاسو اوریدل او خوشحالیم د ماشومانو تاسو لیدله. او قدرمندو زموږ سره نن چې دی نو عمران صاحب دی چې د اخلاص ډېر خدمتګار دی او ډېر زبردست انسان دی. زه عمران صاحب ته خواست کوم چې د خویندو له د خرچې دپاره لږې پیسې ورکړي. اخلاص ډېر وکړه د بېوسو امدادونه. خورئ تاسو هم ټوټل واورېدلو او رونو ته هم موږ ټولو ته ووې. په دې کې بعضې رونه چې دي نو هغوی د دعا خصوصي اپیل کړی دی. په دې کې عبدالرحمان صاحب د شارجا دی، دې سره جنید احمد صاحب دی، رحمان شهزاده صاحب زموږ رونه دي، دې نه علاوه ګڼ رونه دي چې هغه موږ ویني هغه خصوصي د دعا اپیل کړی دی. یقینا چې موږ دپاره څه د دعا ضرورت وي که نه زموږ څه حاجت وي نو دې رونو ته موږ ریکویسټ کوو چې موږ دپاره دعا وکوئ. ولې چې دا بزرګان دي، دي بغیر لیدلو تاسو له پیسې رالیږي. نو یقینا چې دا د الله په نسبت باندې دا غټ بزرګان دي، خو دوی وایي خیر دی دا زموږ خویندې دي او دا کونډې دي او دوی ته ریکویسټ وکړئ چې موږ دپاره دعا وکړي. نو دې درنو رونو ته به تاسو په کومه طریقې سره دعا کوئ؟ خدای دې خوشحاله کړه، خدای دې د حاجتونه سره کړه، خدای دې د بچو د غم نه وساتي چې څوک موږ له د غم زما مزوبانان وړو لیسې کوي. خدای دې خوشحاله کړي او خدای دې د حاجت ته سره کړي. الله دې سره ډېر ښه وکړي. وږمانې خفه شو دغه یې راسره وکړو، الله دې سره ډېر ښه وکړي. هغه جان خوشحاله کړي، خدای خوشحالیان ولې ورکړي. څوک بیماریان دغه یې خدای دې روغ کړي، څوک بیمار خدای دې ولې صحت ورکړي، څه حاجتونه یې خدای دې پوره کړي. امین ثم امین. الله رب العزت دې د دې دا دعاګانې زموږ د مسافرونو ته د دې والدینو ته قبول منظور کړي. پروګرام ختمومه. خپل قربا حمیدالله له سره د وبې جان ورکړي اجازت د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.